ওয়েলকাম টু জগদলপুর তিরাদগার জলপ্রপাত। এখানে আপনারা জঙ্গল সাফারি করতে পারবেন, সাথে নতুন আবিষ্কৃত কুটুমসার কেভ দেখতে পাবেন, যেটা মাটির নিচে 72 মিটার অবধি আপনারা যেতে পারবেন। ভীষণ অ্যাডভেঞ্চারাস। এখানেই আমি প্রথম দেখেছি অন্ধ মাছ। হ্যাঁ, ওই যে সাদা মতো যেটা দেখতে পাচ্ছেন, প্রচুর আছে। হ্যাঁ, ব্লাইন্ড ফিশ। এছাড়াও পাবেন প্রচুর ছোট বড় জলপ্রপাত। যদিও আমরা এপ্রিলের গরমে এসেছিলাম, তাও এখানে জলের কোনো অভাব ছিল না। তাহলে ভাবুন, বর্ষাকালে বা বর্ষার পরে শীতের দিকে এলে পরে আপনারা কি ভালোই না উপভোগ করতে পারবেন। আজকে সকালে আমরা দন্তেশ্বরী টেম্পল, যেটা জগদলপুরে রয়েছে, সেটা দেখে এবার ব্রেকফাস্টে এলাম। আজকে আমাদের মশালা দোসা এবং প্লেন দোসা এই চলবে আমাদের। দাদা খুব সুন্দর করে বানায়। এরপরে তিরাদগার যাবো না, এরপরে তিরাদগার যাব জলপ্রপাতটা দেখতে। তার জন্য আলাদা ফরেস্টের যে সাফারি গাড়ি রয়েছে সেটা নিতে হবে। তৈরি হচ্ছে আমাদের মশালা ডোসা, খেয়ে দিয়ে তারপর বেরোবো। হোটেল অতিথি থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে গেছিলাম মা দন্তেশ্বরী টেম্পল, যেটা জগদলপুরে আছে। তারপর ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম কুটুমসার কেভের উদ্দেশ্যে। আমরা আজকে ঘোরার আমাদের কুটুমসার কেভই হচ্ছে প্রথম গন্তব্য। তো চলুন তাহলে, আমরা চলেই এসেছি কাংড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে। এটাই হচ্ছে তার এন্ট্রান্স। গাড়ি পার্ক করে আমরা কাংড়া ভ্যালিতে ঢুকে পড়ব। ওয়েলকাম টু কানগার ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক। তো আমরা এখন কানগার ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের জিপ সাফারিতে যাব। এখান থেকে টিকিট নিতে হয়। টিকিট 3 জন 2300, 6 জন 2400। 6 জন 2400। আমরা আরেকটা গ্রুপ পেয়ে গেছি, সেই গ্রুপের সাথে নেওয়াতে আমাদের 1200 টাকাতেই হয়ে গেল। তো এই জিপে করেই আমরা যাব। চলো চলো, হ্যাঁ খাও, চলো চলো। তো এটা হচ্ছে ঢোকার মেন এন্ট্রান্স। আমরা এখান দিয়েই ঢুকবো। कौन सा जाएगा? वो अच्छा, जो आगे है। अच्छा अच्छा। आप जाओगे? अच्छा चलो। এটাতেই আমরা যাব। এটা আমাদের আজকে ফোর্সের গাড়ি, জিপ সাফারি আছে। तो आज के हमरा जाच्छी। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग नेशनल पार्क अंदर में जा रहे हैं। इसके अंदर में क्या है ना, 2 स्पॉट है। ओके। अब हम क्या है ना, जंगल घूमते हुए जाएंगे। एक गुफा, यहाँ का मेन स्पॉट गुफा है, और नेक्स्ट वाटरफॉल है, मिनी वाटरफॉल है। मिनी वाटरफॉल। गुफा का कुछ नाम है क्या? गुफा का नाम है कुटुमसर केव। कुटुमसर केव। हाँ। ये कहाँ पे पड़ता है? ये गांव के बगल में कांगरवेली नेशनल पार्क के अंदर में पड़ता है। ये जगदलपुर में है ये। जगदलपुर में, और बस्तर में आता है, दरबा ब्लॉक में आता है। ओके ओके। कितना टाइम लगता है वहाँ पे? वो चलने के ऊपर डिपेंड करता है सर, 30-40 मिनट तो लगता है। ना वैसे इसका टिकट का प्राइस क्या है? टिकट का प्राइस 6 लोग का 100-200 रुपया होता है, एक आदमी का 700 रुपया पड़ता है। ओके। 2-2.5 घंटा उधर लग जाता है। 2-2.5 घंटा लग जाता है। कुटुमसर केव में क्या है? कुटुमसर केव में क्या ना, लाइमस्टोन पत्थर है, सेडिमेंट्री रॉक से वो क्या ना स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, संरचना है बहुत सारे लाइमस्टोन का वो है। और ये जो अंधी मछली जो पाई जाती है ना, वो कुटुमसर गुफा में पाई जाती है। अंधी मछली? जी। और वो अंधी मछली क्या होता है? अंधी मछली जो क्या ना, बचपन से अंधेला में रहते रहते क्या ना, वो बाहर का रोशनी नहीं दे, उस वजह से क्या ना, वो अंधेला में रह के वो अंधी हो जाती है। बचपन से अंधेला में रह देख नहीं पाता है। बाहर का वो कुछ देख नहीं तो खाना वाना खाते कैसे? वो क्या है ना, अपना जो अंदर में जो खाई होते जमे रहता है ना पत्थरों में, उसी को अपने अंदर जा वो एल्गी वेल्गी जो मिलता है वो उसी से वो खा लेता है।
ठीक है। और ये कितना टाइम खुला रहता है? ये सुबह 7 बजे से एंट्री हो जाता है मेम अभी 7:30 से, उसके बाद 4 बजे तक टिकट मिल जाता है, उसके बाद 4 बजे के बाद अंदर घुस जाएंगे तो रिटर्न होते होते 5-6 बज जाते हैं। अच्छा अच्छा। और मंथ में कौन सा मंथ खुला रहता है कुटुम सर के? ये 1 नवंबर को ओपन होता है, हाँ, अभी 16 जून तक चालू रहेगा, उसके बाद बंद रहेगा, 4 महीना गुफा बंद रहता है। 4 महीना पूरा बंद रहता ये बारिश के सीजन में क्या ना पानी आते रहता है तो गुफा में भी पानी घुस जाता है और रोड भी कट जाता है, और क्या ना कहीं पर भी और नेशनल पार्क में पानी के सीजन में के सीजन में वो नियम रोज रहता है, उसमें तो सभी जगह में बंद रहता है। और गुफा कब मालूम चला ये यहाँ पर एक गुफा है? है। इस गुफा को क्या ना 1900 के आसपास सबसे पहले देखे गांव के लोग, गांव का नाम है कुटुम सर, इसलिए गांव के लोग सबसे पहले गुफा को देखे तो इसलिए गांव के इसका नाम नाम? से गुफा का नाम रखे हैं कुटुम सर। अच्छा। तो उसके बाद क्या ना 1900 के आसपास गांव के लोग देखे थे, उसके बाद क्या ना डॉक्टर शंकर तिवारी यहाँ है, गांव वालों के साथ 1951 को डिस्कवर किए हैं। 330 मीटर तक गुफा का लंबाई, 330 मीटर तक ही जा पाते, उसके आगे जा नहीं पाते हैं। उस गुफा का गहराई ये 72 फीट गया है। 72 फीट? बोलते हैं भारत की सबसे गहराई गुफा है, ऐसा हम नहीं बोलते, जो घूम के हाँ, आते हैं सब उन तो लोग बोलते हैं यहाँ पर ज़्यादा है। ओके ठीक है, चलो फिर देखते हैं। তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি জঙ্গল সাফারিতে। এটা যেতে মোটামুটি ওই 0.5 ঘন্টা 35 মিনিট মতো সময় লাগে। আমরা যদিও এসছিলাম এপ্রিলের গরমের ভেতরে, যদিও অতটা গরম ছিল না, জঙ্গলটা বেশ ঘন। তো এই কেভটার অ্যাকচুয়ালি নামকরণ হয়েছে, এখানে একটা গ্রাম আছে যার নাম হচ্ছে কুটুমসার। তো এই গ্রামের জনজাতির লোকজন শিকার টিকার করেন, তো তারাই একটা সজারুকে ধাওয়া করতে করতে সজারুটা ওই গুহার ভেতরে ঢুকে যায়। তারপরেই ওখানকার লোকজন এটা দেখে যে ওখানে একটি গুহা আছে। তো তারপর প্রশাসনকে ওনারা খবর দেন, তারপরেই প্রশাসন থেকে সেটাকে এক্সকেভেট করা হয়, আবিষ্কার করা হয়। তো তারপরেই এটাকে মানুষের উদ্দেশ্যে বা যারা দেখতে আসবেন তাদের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া হয়। তো আমরা পৌঁছে গেছি কুটুমসা কেভের মেন এন্ট্রান্সে। ভীষণ সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছেন, খুব সাজানো গোছানো। अभी हम लोग विंटर नहीं पहुँचे, अभी 100 मीटर जाने के बाद विंटर पहुँच जाएंगे, उसके बाद ये अंदर घुसना है। वो क्या है ना, जब हम 72 फीट नीचे जाते हैं तो बीच में क्या है ना 2 से 2.5 मीटर क्या है ना नैरो रास्ता पड़ता है, पतला रास्ता। हाँ, उसी में क्या है ना झुक के बैठ के जाना पड़ता है। अंदर जाने से बहुत बड़ा जगह है, हाथ में ले लो, हो जाएगा मुंह के सामने। उसके बाद क्या है ना अंदर घुसने के बाद 72 फीट नीचे जाने के बाद क्या है ना ये हम जितना ये अंदर में सब देख पाएंगे। जैसे अंधी मछली हो गया, और अंदर में एक न्यू केव भी है, वो मिला हुआ भी ओपन नहीं हुआ है वो अंदर में। अब हम लास्ट यहाँ तक जा सकते हैं। ऑक्सीजन का कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर? वहाँ से ऑक्सीजन लेवल वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं हो जाएगा। ओके ओके। এখন তো ঠিক আছে। अब किसी को मतलब अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा जहाँ पर भी, वहाँ से रिटर्न भी हो सकते हैं। जितना दूर तक जा पाएंगे उतना दूर तक जा सकते हैं फिर। अब इसमें ये पिछले जो बार मुझे structure जो बहुत- बने हुए हैं ना, ये सब अंदर में दिख न, पिछले साल हम लोग वो पाताल भुवनेश्वर गए थे उत्तराखंड में, जी। वहाँ पे इसको ऑक्सीजन लगाना पड़ा था। नहीं, वो दूसरे टाइम में गया था, उस टाइम उधर नीचे उतरने नहीं देता था, मैं परमिशन लेके गया था तब ऑक्सीजन শুনতেই পারছেন চারিপাশে শুধু পাখির আওয়াজ, কি অসম্ভব সুন্দর। জায়গাটা একটা লোমহর্ষক ব্যাপার আছে। যদিও এর আগে আমরা বেশ কয়েকটা গুহায় ঢুকেছি, তো যে কোনো গুহাতে ঢুকতে গেলেই প্রথমে একটু ভয় ভয় করে। তো আমরা এসে পড়েছি কুটুমসার কেভের একদম মেইন এন্ট্রান্সে। তো চলুন ভেতরে যাওয়া যাক, কি আছে ভেতরে দেখে আসি। খুব সরু গলি দিয়ে নামতে হয়। গভর্নমেন্ট থেকে এখন কিছু বাঁধানো পিলার এবং ধরার জায়গা করে দিয়েছে। ঢোকার জায়গাটা যে কোনো গুহাতেই খুব সংকীর্ণ টাইপের হয়, আমি অ্যাটলিস্ট যে কটায় গেছি এটাও তাই ছিল। তো আমরা কুটুমসার কেভের ভেতরে ঢুকে গেছি। আমি জানি না এই ভিডিওতে কতটা দেখতে পাবেন, কারণ শুধুমাত্র হাতে যে টর্চ বা হেড টর্চ যেগুলো আছে সেগুলো জ্বালিয়েই আমরা ভেতরে গেছিলাম। ये सब क्या है सेडिमेंट्री रॉक, चूना पत्थर जो लाइमस्टोन से बना हुआ है। हाँ, अभी हम जाएंगे 330 मीटर गुफा।
ভেতরে প্রচণ্ড অন্ধকার, শুধুমাত্র আমাদের কাছে যে লাইট ছিল সেটাতেই যা দেখতে পাই। একটু ভয় ভয় তো অবশ্যই করছিল। अब पीछे चले जाओ। তবে নতুন কিছু দেখব সেই আশাটাও মনে অসম্ভব ছিল। इसमें बहुत सारे रास्ते जिधर चलने के लिए नहीं बनता है, उधर पहले से बंद करके रखते हैं। अप्रोच रेस्ट्रिक्टेड। बराबर रास्ता है इसमें। इधर 3 है, 3 है? एकदम छोटे छोटे है। ये नॉर्मल, नहीं, ब्लैक वाला नहीं। ये नॉर्मल है। वो गप्पी है लगता है ये वाला। আমি জানি না আপনারা কতটা দেখতে পাচ্ছেন, ওই যে সাদা মতো যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে ব্লাইন্ড ফিশ বা অন্ধ মাছ। আমি জীবনে প্রথমবার দেখলাম। এটা একটা অসাধারণ মাছটা প্রাপ্তি দেখতে বলতে পায় পারেন। না। আপনারাও এলে পুরো আপনারাও দেখতে অন্ধ পাবেন। হয়ে গেছে। বাট এরপরেও আরও কিছু মাছ আছে যারা। यहाँ पे क्या है? वो बैरिकेड लगा दिए हैं सर, उसमें क्या है ना, बार बार टच कर देंगे तो बंद हो जाएगा। वो कितने साल में कितने सेंटीमीटर बढ़ते वो आज तक मालूम नहीं। वो पता करने के लिए वहाँ बैरिकेड लगा दिए। तभी वो बता पाएंगे कि इतने साल में। ये तो पिलर बन गया है। सुंदर बैरिकेड लगा है। तो पृथ्वीराज चौहान सिंहासन। ऊपर ऊपर थोड़ा लाइट। हाँ, इसको बोल सकते हैं कैलाश पर्वत। इधर जरा एक फोटो ले लीजिएगा मेरा। जी, उसी का पीछा करते करते गुफा के अंदर घुस गए थे। सबसे पहले 1900 के आसपास गांव के लोग इस गुफा ये है चमगादड़। बोल रहे थे चमगादड़। ये इधर है लामेश्वर के बाजू में। उसके ऊपर मत टॉर्च दिखाओ, उसके साइड में दिखाओ। প্রকৃতি সবচেয়ে বড় শিল্পকার। যেদিকেই তাকাই কিছু না কিছু আকৃতি দেখতেই পাই। তো অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা ফেরত চলে এলাম। আমরা চলে এলাম খাগড়াধার ওয়াটারফলস। এটা কুটুবসার কেভ থেকে ওই 10 থেকে 15 মিনিট মতো গাড়িতে লাগে। জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর। বেশ কিছুটা সময় আমরা এখানে কাটালাম, সাথে প্রচুর স্মৃতিও নিয়ে এলাম। ফটো সেশন করলাম। মন যেন চাইছিলই না এই জায়গাটা থেকে ফিরে আসি। শান্ত নিরিবিলি, শুধু জলের আওয়াজ। ভীষণ সুন্দর জায়গাটা। তবে কাংড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের যে এন্ট্রান্স দেখলেন, ঠিক তার উল্টো পাশেই এখানে বাম্বো রাফটিং হয়। আপনারা চাইলে বাম্বো রাফটিংও করতে পারেন, তবে আমরা করিনি। কুটুমসার কেভ দেখে যারা তিরথগড় জলপ্রপাত যাবেন তারা কুটুমসার কেভের টিকিট ফেলবেন না,
এই টিকিটের মাধ্যমেই আপনারা ওখানে এন্ট্রি পেয়ে যাবেন, তাহলে ওখানে আপনাদের আর টিকিট কাটতে হবে না। এরপর আমরা কাংড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের কুটুমসার কেভ ও জলপ্রপাত দেখে আমরা চলে এলাম তিরাতগড় জলপ্রপাত। এটাই হচ্ছে তিরাতগড় জলপ্রপাতের এন্ট্রান্স। এখানে একটা টিকিট কাটতে হয়, টিকিট কেটে আপনারা ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন। চলুন তাহলে, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল এবং স্বপ্নও ছিল বলতে পারেন তিরাতগড় জলপ্রপাত দেখব, কারণ বর্ষাকালে এটা অসম্ভব সুন্দর লাগে। জানি না এপ্রিল মাসে কী দেখব, তবে আমাদেরকে তিরাতগড় জলপ্রপাত একটুও নিরাশ করে। তবে জল বেশি থাকলে নিশ্চয়ই ভালো হতো, তবে এটাও ভীষণ ভালো লেগেছে। এটাই হচ্ছে তিরাতগড় জলপ্রপাত, যা ভারতবর্ষের অন্যতম সুন্দর জলপ্রপাতগুলোর ভেতরে একটা। ধাপে ধাপে ওপর থেকে নিচের দিকে পড়ছে। এটা হচ্ছে প্রথম ক্যাসকেড। এখানে অনেকগুলো ধাপ আছে। এটা প্রথম ক্যাসকেড। এরপরে আপনাদেরকে সেকেন্ড এবং থার্ড ক্যাসকেডটাও দেখাবো। বর্ষায় জগদলপুরে এসে অবশ্যই এই জলপ্রপাতটা দেখা উচিত, কারণ এই পুরো রেঞ্জটা দিয়ে জল এখান দিয়ে পড়বে। এখন তো নেই জল, যার জন্য খুব কম জায়গা দিয়ে জলটা পড়ছে। অসম্ভব সুন্দর লাগবে। আর আপনারা চাইলে এখানে স্নান করতে পারেন। তিরাতগড় ফলস, জল খুবই কম কিন্তু লোকজন বেশ স্নান করছে। এই জায়গাটা তো বিভৎস লাগে। তিরাতগড়ের এটা সেকেন্ড ক্যাসকেট, ওপরের ক্যাসকেটটা ছেড়ে এসে সেকেন্ড ক্যাসকেট এটা, এবং এটা থার্ড ক্যাসকেট এখান দিয়ে, 3 নম্বর ক্যাসকেট এখান দিয়ে, 4 নম্বরের ঠিক নিচেরটায়। তো বন্ধুরা, আমরা এখন আছি তিরাতগড় জলপ্রপাতে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্যাসকেট। এখন বর্ষাকাল, জলের পরিমাণ অনেক কম ছিল, কারণ এখন তো বর্ষাকাল নয়। তো আমি এখানে স্নান করেছিলাম। আপনারা চাইলে স্নানের প্রিপারেশন নিয়ে আসবেন। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে। তো অনেকটা সময় কাটিয়ে আমরা আবার আমাদের জগদলপুরের হোটেল অতিথিতে ফিরে চললাম। তো এই ব্লগে এইটুকুই থাক। পরের ব্লগে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, জার্নি উইথ মহাজন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করুন।
ধন্যবাদ। ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। পরের ব্লগে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। স্টে টিউনড। ধন্যবাদ।